کرنے کی توفیق بھی ساتھ ہی عطا فرما دیتا ہے۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں، جس میں رمضان المبارک کے روزوں کا ذکر ہے اور حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ کا تذکرہ ہے۔ 2 صحابی، 2 آدمی جنہوں نے اکٹھا کلمہ پڑھا، اسلام جب قبول کیا تو اکٹھا قبول کیا، ایک ہی وقت میں دونوں نے کلمہ پڑھا۔ اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ایسی نعمت ہے کہ جب کوئی شخص کفر کو چھوڑ کر، شرک کو چھوڑ کر اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام قبول کرنے کی رب ذوالجلال نے ایسی برکت رکھی ہے کہ زندگی جو کفر کے اندر گزری ہے، جو شرک کے اندر گزری ہے، اس کے اندر جتنے بھی گناہ تھے اسلام کی وجہ سے اللہ رب العزت وہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اسلام کے اندر پاور ہے۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی توحید، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کرنا، بعث بعد الموت پر ایمان رکھنا، قیامت کے دن پر ایمان رکھنا، یہ تمام ضروریات دین جب ایک انسان قبول کر لیتا ہے، جس شخص نے بھی کلمہ پڑھا رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، اس نے گویا اس بات کو تسلیم کر لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مرضی میری نہیں چلے گی، جو میرے محبوب فرمائیں گے وہ بات حق ہوگی اور اسی کے مطابق ہم کام کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے۔ میں نے اپنے ضمیر پر، اپنے ظاہر پر، اپنے باطن پر، اپنے اقوال و افعال پر آپ کی طرف میں نے سب کچھ سپر کر دیا ہے، لہٰذا جو آپ حکم دو گے، جس میں آپ کی رضا ہوگی، جو آپ چاہو گے، جو آپ کو پسند ہے، اس کے مطابق میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ جب کوئی انسان اس انداز میں آ کر کلمہ پڑھتا ہے تو رب ذوالجلال اس شخص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے، اور اس کی قبولیت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہوئی اور اس نے کلمہ پڑھا، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ مجھے قبر کے متعلق عقیدہ دیں گے، میں اس عقیدے کو بھی تسلیم کروں گا۔ میں نے آپ کو مانا، آپ نے جو آخرت کے متعلق عقیدہ دیا میں اس کو بھی تسلیم کرتا ہوں۔ میں کلمہ پڑھ کر آپ کی گفتگو، آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے تو رب ذوالجلال اسلام کی برکت سے اس کی پچھلی ساری زندگی کے داغ دھو دیتا ہے۔ 2 صحابہ جنہوں نے اسلام اکٹھا قبول کیا، ان میں سے ایک صحابی کا وصال ہوا، اور جس کا وصال ہوا وہ صحابی رسول پرہیزگاری میں بہت آگے تھے، نیکی میں، تقوی میں، پارسائی میں، اور اس کے بعد انہیں پھر یہ فضیلت بھی حاصل ہوئی کہ تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ وہ مجاہد بنے، انہوں نے جہاد کیا، غزوہ میں گئے اور پھر وہاں شہید ہو گئے۔ تو شہادت بھی ان کا ایک بہت بڑا عمل ہے، ایک بہت بڑا تاج ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ تو وہ صحابی رسول تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ مجاہد بھی تھے، غازی بھی تھے، اور پھر دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد ان کے دوست جو دوسرے ساتھ آئے تھے، ان کا 1 سال بعد وصال ہوا۔ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ، اور یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دنیا پر چلتا ہوا جنتی انسان دیکھنا ہو وہ میرے طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے، یعنی حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ پھر ان کا شمار 10 مبشرہ صحابہ کے اندر ہوتا ہے، ہماری مسجد میں ان کا نام لکھا ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی سیرت پڑھے تو سبحان اللہ، بڑے خوبصورت مضامین ان کی سیرت کے اندر موجود ہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں تھے اور پہاڑ کے اوپر، چٹان کے اوپر چڑھنا چاہتے تھے، اور کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں رکھتے اور اوپر کی جانب جا سکتے، تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے نیچے کمر بچھائی
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कदम मुबारक हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी पुश्त पर रखे, कमर पर रखे, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चट्टान की जानिब गए तो सरकार ने पूछा नीचे कौन? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तलहा बिन उबैदुल्लाह हूं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब्बे जुल जलाल ने तेरे ऊपर जन्नत वाजिब कर दी है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन के साथ जिसका बदन लग जाता है वहां ईमान हो तो रब्बे जुल जलाल उस ईमान की बरकत के साथ साथ उसे रसूल करीम अलैहिस्सलाम के बदन की भी बरकत अता फरमा देता है। तो हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। कहते दो सहाबी थे, दोनों ने इकट्ठा कलमा पढ़ा। एक सहाबी नेकी के अंदर, परहेजगारी के अंदर, नमाजों के अंदर, नवाफिल के अंदर, राह खुदा में माल खर्च करने में, हर नेकी के अंदर वो आगे थे। परहेजगारी उनकी चोटी की थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें ज़ुहद तकवा में, परहेजगारी में, नेक कामों में एक मकाम अता किया था। दूसरे सहाबी भी परहेजगार थे, लेकिन जिस दर्जे की परहेजगारी उनकी थी ऐसी नहीं थी। एक साल के बाद वो दूसरे सहाबी भी विसाल कर गए। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं फराअइतु फिल मनाम, मैंने ख्वाब के अंदर उन दोनों सहाबियों को देखा। ये है सहाबा जिनके ख्वाब कितने मुबारक हैं। आंखें बंद होती हैं, रात के वक्त रब्बे जुल जलाल के जन्नत के जलवे देखते हैं और सुबह उठते हैं तो मोहम्मद के जलवे देखते हैं। और उनका शौक ऐसा शौक है, ज़ौक़ है, ऐसा ज़ौक़ है कि रात के वक्त सरकार की ज़ियारत भी होती है। मगर यह बताना मकसूद है कि जिन्होंने निगाह नबुव्वत से फैज़ पाया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी निगाह में इतना सुरमा लगाया है, नूर का सुरमा लगा है। रात के वक्त सोए हैं, आंख के अंदर कोई दाग नहीं है, दिल मैला नहीं है, दिल साफ है, और ज़ाहिर और बातिन के अंदर ऐसे आमाल हैं जिन आमाल पर फरिश्ते रश्क करते हैं। ऐसी मुबारक जमात हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं सोया, मैंने ख्वाब के अंदर उन दोनों सहाबा की ज़ियारत की जो दुनिया से जा चुके थे। एक साल पहले दुनिया से चले गए और एक साल गुजरने के बाद ईमान इस्लाम इकट्ठा है और जिंदगी इकट्ठी गुजरी। रोजे बराबर थे, नमाजें बराबर थीं, लेकिन ज़ुहद व तकवा और परहेजगारी नवाफिल के अंदर उस दर्जे के अंदर दोनों में फर्क था। एक साल गुजरने के बाद वो दूसरे सहाबी भी जब फौत हो गए तो मैंने ख्वाब के अंदर देखा, मेरा ख्वाब यह था कि आना इंदा बाबिल जन्ना, जन्नत के अंदर नहीं, जन्नत के दरवाजे पर मैंने अपने आप को देखा, मैं खड़ा हूं। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैंने अपने साथ उन दो सहाबा को भी देखा कि वो दो सहाबा भी वहां मौजूद हैं जिन्होंने इकट्ठा इस्लाम कबूल किया था। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं फखरज खारिजुम मिनल जन्ना, इतने में जन्नत से खाजिन निकला, जन्नत का गेट कीपर, जिसे मालूम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म दिया है कि इस बंदे को तुमने जन्नत में दाखिल करना है, इस बंदे को मैंने जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दिया है, लिहाजा इसका इस्तिकबाल करते हुए इसको जन्नत की खुशखबरी भी दो और जन्नत के अंदर दाखिले की इजाजत भी दे दो। अब वो जन्नत का गेट कीपर बाहर निकला, वो फरिश्ता, उसने उस सहाबी को पकड़ा जिसका एक साल बाद विसाल हुआ था और उससे कहा कि तुम जन्नत के अंदर आ जाओ। उनको पहले जन्नत में दाखिल कर दिया गया, जबकि दूसरे सहाबी उनको बाद में जन्नत में दाखिल किया गया। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैंने जब यह ख्वाब देखा तो मुझे उस फरिश्ते ने कहा कि तुम अभी बाहर ठहरो, तुम्हारा वक्त नहीं आया। यानी ये जिंदा थे, हयात थे, दुनिया के अंदर थे, नींद की हालत में थे, जन्नत देख रहे थे और फिर जन्नत में रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सहाबा को देख रहे थे। जन्नत का दरवाजा, आखिर ये कोई मामूली ज़ियारत तो नहीं, ये तो बहुत बड़ी बशारत है कि दुनिया के अंदर रहकर ही जन्नत को देखना, फिर जन्नत के फरिश्ते को देखना, फिर असहाबे मोहम्मद को देखना, फिर उनके मकाम से वाकिफ हो जाना और देखने वाला भी सहाबी हो, अशरा मुबशरा सहाबी हो। आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि वो ख्वाब कितना चोटी का होगा जिसको सहाबी रसूल देख रहे हैं और सहाबा को देख रहे हैं, जन्नती लोगों को देख रहे हैं और जन्नत को देख रहे हैं, फरिश्तों को देख रहे हैं। तो हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मुझे कहा कि तुम ठहर जाओ, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया, यानी
तुम दुनिया से नहीं आए, अगर तुम दुनिया से आए होते तो फिर आपको भी पकड़ के ले जाते, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया, तुम यहीं पर ठहर जाओ। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मेरा ख्वाब अच्छा ख्वाब था, तो मुझे ये जन्नत देखकर और सहाबा का मकाम देखकर इतना शौक था कि सुबह हुई मैंने सारे लोगों को ये ख्वाब बताया, लोगों को पास बिठा लिया और उनको असहाबे मोहम्मद की शान बताना शुरू कर दी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 सहाबा को मैंने जन्नत के दरवाजे पर देखा है। अब लोगों ने इसमें ताज्जुब किया, ये ताज्जुब इस माना में है कि कितना बुलंद मकाम है उन सहाबा का जिनको आपने जन्नत के दरवाजे पर देखा और जिनको फरिश्ते ने जन्नत के अंदर दाखिल किया। ये बात हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने जब लोगों के दरमियान की तो आहिस्ता आहिस्ता ये बात रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम तक पहुंच गई। इससे ये पता चला कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी आयात तय्यबा का ख्वाब है। और इब्न माजा के अंदर ये हदीस पाक है कि ये चलते चलते ये बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची है। तो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सारी बात सुन ली तो सरकार ने फरमाया, मिन अय्य ज़ालिका ताजबून, ऐ मेरे सहाबा तुम ताज्जुब किस बात पर कर रहे हो। यानी तलहा बिन उबैदुल्लाह ने यह बताया कि जो सहाबी 1 साल बाद विसाल कर रहे हैं, फौत हुए हैं, वो जन्नत में पहले गए हैं, और जिनका विसाल पहले हुआ था उन्हें शहादत भी मिली, वो मुजाहिद भी हैं, वो गाजी भी हैं, वो शहीद भी हैं, और नेकी के अंदर हमने उनको देखा है, हमने ज़ाहिरी आयात तय्यबा में देखा है, नवाफिल के अंदर वो आगे थे, सखावत में वो आगे थे, परहेजगारी में उनका एक मकाम था। लेकिन जो दूसरे सहाबी हैं वो उनकी परहेजगारी को नहीं पहुंच सकते, उनके मर्तबा और मकाम और दर्जात को नहीं पहुंच सकते। मगर अजब बात है कि जो शहीद हैं, जो मुजाहिद हैं, उनको जन्नत में बाद में दाखिल किया गया, विसाल पहले हुआ, इस्लाम दोनों ने इकट्ठा कबूल किया। लेकिन जो 1 साल बाद विसाल कर रहे हैं, फरिश्ता उनको पकड़ के दूसरे से जो पहले दुनिया से गया है उनसे पहले जन्नत में दाखिल कर रहा है। तो हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें इस बात में ताज्जुब हो रहा है ऐ मेरे सहाबा कि वो नेकी के अंदर एडवांस थे और नेकी करने में दूसरे सहाबी से आगे थे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम मुझे ये बताओ ऐ मेरे सहाबा, अलैसा कद मकसा हाज़ा बादहु सना, क्या उसके जाने के बाद इस्लाम इन्होंने इकट्ठा कबूल किया। जब इस्लाम इकट्ठा कबूल किया तो रमजान बराबर, नमाजें बराबर, अगर वो ज़कात के अहल थे तो ज़कात बराबर, जितने भी शरीयत के अहकाम थे वो बराबर चले आ रहे थे, उनके फर्ज के अहकाम बराबर थे, नवाफिल के अहकाम में बराबरी नहीं थी, उसमें वो सहाबी आगे थे जिनका पहले विसाल हो चुका था। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये 1 साल बाद विसाल करने वाले, इन पर तुम्हें ताज्जुब हो रहा है कि ये जन्नत में पहले क्यों चले गए। फरिश्ते ने इनका हाथ पकड़ा और इन्हें जन्नत के अंदर ले गया, जबकि इनका विसाल साल बाद हुआ है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे बताओ ऐ मेरे सहाबा, अदरका रमजाना, अदरका रमजाना, वो सहाबी जो 1 साल पहले चले गए, उनका एक रमजान इनसे कम नहीं। इस्तिकबाल रमजान के मौजू को सुनने वालों, सोचो कि रमजान कितनी बड़ी नेमत है और सरकार फैसला कर रहे हैं, अपने दोनों सहाबी हैं और दोनों का दर्जा आला दर्जा और दोनों का मकाम आला मकाम है, फजीलत में वो बहुत बुलंद हैं, उनकी अजमत को कोई पहुंच नहीं सकता। सरकार उनका मेरिट खुद बयान कर रहे हैं। सहाबा तुम्हें ताज्जुब हो रहा है, एक मेरे सहाबी दुनिया से पहले गए हैं, 1 साल बाद गए हैं, जो बाद में गए हैं वो शहीद भी नहीं है, वो मुजाहिद भी नहीं है, मगर जन्नत के अंदर पहले पहुंच गए हैं। तो मुझसे तुम पूछते हो, मैं तुम्हें बताऊं, तुम ताज्जुब कर रहे हो कि दूसरा जो बाद में विसाल करने वाला वो जन्नत के अंदर पहले कैसे पहुंच गया है। मैं तुम्हें बताऊं, वह अदरका रमजाना, जिसका विसाल 1 साल बाद हुआ है, वो पहले से इसलिए जन्नत में पहले चला गया है, इसलिए कि जिसका विसाल पहले हुआ था उसका रमजानुल मुबारक एक कम है और इसका एक रमजानुल मुबारक ज्यादा है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोजों की बरकत की वजह से इसे जन्नत पहले अता फरमा दी है।
استقبال رمضان اللہ اللہ خیر سے پھر آمد رمضان ہے. کھول دی مولا نے جنت، بند کیے دوزخ کے در، باندھ کر شیطان رب نے کر دیا احسان ہے. اللہ اللہ خیر سے پھر آمد رمضان ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فصامہ، اس نے روزے رکھے 1 مہینہ، پھر اس کا وصال ہوا. وصلہ، پھر اس نے نمازیں پڑھی، قضا و قضا ساری نمازیں اس نے پڑھی 1 مہینہ مکمل، پھر اس کا وصال ہوا. سال تک یہ نمازیں پڑھتا رہا اور اس میں 1 مرتبہ رمضان المبارک آیا، اس کے مکمل اس نے روزے بھی رکھے ہیں. تو اے میرے صحابہ، اس کے سجدے بھی زیادہ بنتے ہیں، اس کے روزے بھی زیادہ بنتے ہیں، اس کی نمازیں بھی زیادہ بنتی ہیں. اس لیے تم یہ سوچ رہے ہو کہ اس کے درجے کے اندر اس کے درجے کے اندر فرق ہے، اور وہ فرق کتنا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں فما بینہما ابعد ما بین السماء والارض، زمین سے لے کر آسمان تک یہ 1 درجہ ہے. جو ان دونوں کے درجات میں فرق ہے، وہ بعد میں وصال کرنے والے اللہ رب العزت نے ان کے نامہ اعمال میں روزے بھی زیادہ رکھے ہیں، نمازیں بھی زیادہ رکھی ہیں. تو محترم سامعین، جس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا وہ کون سی چیزیں تھیں؟ وہ رمضان المبارک کے روزے تھے. یہ اللہ رب العزت جس کو توفیق بخشے کہ اللہ نے اسے رمضان المبارک دیا ہے، پھر اسے سستی نہیں کرنی چاہیے. رمضان المبارک کے روزوں